प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आमान को सुंदर सुजोग देले आउ थे आमान को रविवार उपासना मिलित भाव में गौरव करने प्रभु आज आमान सुजोग देइछंदी। प्रभु को नाम विशेष भाव में धन्यवाद दिए। आसो ये आम आज सेवा को आरंभ करने पूर्व आम निज निज को प्रभु हाथ में समर्पण करवा प्रार्थनार सहित आज कार्य को आम आरंभ करवा। आसतु ये प्रार्थना करवा। पवित्र आमानकर जीवित प्रभु जीशु आमे तुम नाम धन्यवाद करुछु पिता। तुम्हें अनुग्रह कल आमान को सहित परमेश्वर विगत दिन में तुम्हें आमान को साहाय्य कल। सब प्रकार प्रभु विपद समस्या मारी दुर्घटना सबुरु तुम्हें आमान को रक्षा कल। शारीरिक सुस्थता स्वास्थ्य दे आज पर्यंत प्रभु तुम्हें आमान को कढ़े आनी आमे तुम नाम धन्यवाद दौचु प्रार्थना करुछु। आज उपासना तुम्हें विशेष भाव में प्रभु तुम्हें आमान को आशीर्वाद कर। आरंभ शेष पर्यंत पवित्र आत्मा तुमर चालना तुमरी प्रेरणा प्रभु तुम्हें आमान को प्रदान करी आज उपासना प्रभु तुम्हें आम विशेष भाव में आम समस्त को आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जीशु नाम मागुच आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आमान को ये सुंदर सुजोग देइछंदी। तेणु आसु एते मु आपण मान को मध्य अनुरोध करे जे आमानकर क्वायर माध्यम रे जो प्रस्तुत होइतिबा गीत आमे मिलित भाव रे गाइबा। मु ए समय आपण मान को मध्य स्वागत करे। आसु एते प्रभुंकर आ से गीत गाई आमे तांकर गौरव तांकर प्रशंसा आ तांकर स्तुति करिबा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम धन्य हो प्रभु आज आमान को एक सुंदर सुजोग देइछंदी प्रभुंकर वाक्य मध्य को आमे जीवा आमानकर मध्य आ प्रभुंकर दास आपण माने समस्ते अति परिचित आ प्रभु दास सहित आ से आमानकर जो अनुरोध को रक्षा करी आमान को मध्य आसिछंदी प्रभुंकर दास रेवरेंड आशीष परिड़ा आमान को मध्य अछंदी आ तांको आमे जेते बेले अनुरोध करथिलु आमे जानिछु तांकर बहुत कार्य व्यस्तता आउ ए सीजन रे मध्य बहुत व्यस्तता आ से सब सत्य मध्य आमान को से आज तांकर बहुमूल्य समय दे आमान को पाखक आसीथिबारु प्रभुंको नामर मु धन्यवाद दवा सहित प्रभु दासंको पाखरे मध्य धन्यवाद मंडली तरफरु आ विशेष भाव रे प्रभुंको दासंको निकट रे मु विशेष धन्यवाद जणा जे प्रभु आज सुजोग देले आ से मध्य आसीछंदी आज प्रभुंकर वाक्य आमानक निकट रे परिवेषण करिवे एते बेले प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे मु आम मानकर प्रभुंकर दास रेवरेंड आशीष परिणा मु तांको आह्वान करिवे आ से आसीबे आ प्रभु तांको जो वाक्य दैछंदी से वाक्य रे आमान को अंशी कराइबे प्रेज द लॉर्ड प्रभु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए प्रेज द लॉर्ड अनेक दिन पर प्रभु पुणी सुजोग देइछन्ते आपण मानकर सहित रे सहभागिता करिबा पई तो एटा होछि हमर शेष ए वर्षर शेष रविवार रो वाक्य आपण माने मते योग्य मणिथिबारु मु विशेष भाव रे मोर हृदय कृतज्ञता जनाउछि एसी परिवार पक्षरु मते आपण मानकु आगामी नूतन वर्षर बहुत बहुत शुभेच्छा प्रभु आज जो वाक्य आमान को देइछन्ति आपण माने अनेक थर पढ़िछन्ति सुनिछन्ति संडे स्कूल रु मध्य आपण माने जानिछन्ति से वाक्य ता होछि जौन लिखित सुसमाचार तार 15 पर्व प्रथम पदरु आ तार 7 पदर शेष पर्यंत से तने प्रकार लिखा जाए मु प्रकृत दाखलता पुणी मोर प्रीता कृषक मोठारे थिबा जे कोनसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आ जे कोनसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते ताहा परिष्कार करती मु तुमको जो वाक्य कही अच्छी से जो तुमने परिष्कृत हो सारी मोठारे रुह से मु तुमठारे रही शाखा जेपरी दाखलतार न रहिले निजर फल फली पारे नहीं सेहीपरि तुमने मोठारे न रहिले फल फली पार नहीं मु दाखलता तुमने शाखा जे मोठारे रहे और मु जाठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुमने किछि करि पार नहीं कहीं जब मोठारे न रहे ताहले से शाखा परी बाहर पकाई दि जाए और सुखी जाए पुणी लोके सेगुड़िक एकाठी करी निआरे पकाई दियंती और सेगुड़िक पुड़ी जाए जदि तुमने मोठारे रुह आ मोहर वाक्य तुमठारे रहे ताहले जेकोसी विषय इच्छा कर ता माग आ तुमको निमंते ताहा साधित हब प्रभु ये पठित वाक्य और श्रवण रे आशीर्वाद करंतु इस स्थान रे सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि जदि शाखा जदि दाखलतार लागिकी रहिबो ताले से फल फलिबो तब शेष 7 पदटी विशेष भाव में मते कथा कहिछि ता होछि जे जे मोठार रहे आ मु जाठार रहे से प्रचुर फल फले आउ जे मोठार रहे से जहा इच्छा करे आ से जदि मागिबो ता निमंते ता साधित हबो मोर प्रिय भाई भौणी माने आम वर्षर शेष पर्यायर पहुंची नहीं कि अल्प दिन पर आम वर्ष को समाप्त करूँ चिंता करवा ए वर्ष भितर आम कौन फल फलीचु आमर फल द्वारा लोक माने प्रभु यीशु को चिन्हिचंती तो ना ए प्रकार एक जीवन काटिचु एक लोक देखाणिया जीवन काटिचु जार द्वारा आज यीशु प्रचारित हो पारना निंदित हो जाइछथि मुझे ये अंशटी पढ़ुली गत 2 दिन तले मुझे जाइली भवानीपाटना से अंचल में वाक्यटी दौली आम केतबले आम जिते प्रभु सांगे लागिकी रहा से फल फलिबा लागिकी रहा केतबले लागिकी रहा अनेक समय आम भावु मु सकाळे उठिबी लगिजी टी प्रभु सांगे पुणी टी 12टा बेले खाइला बेले टी लगिजी पुणी राति शोला बेले टी लगिजी ये लगारे कौन फल फलिबा कि गोटे डाल को जदि तार मूल सांगे सकाळे 3 थर लगेबा
तापर काढ़ीदबा कौन से गछ बंचिकी रहिबो कि से गछ केबे भी बंचिबनी से प्रभु कहते मो सांगे लागिक रहा दिनर सबु समय को आमको प्रभु सांगे लागिक रहा केवल सकाଳେ नुहे राति नुहे आम सब बेले लागिक रहा जो आम लागिक रहा से फल फल अनेक समय आम फल फली पार्नु कहीं कौन पाई आम फल फली पारुनु मुझे आपको दुईटा पर्यायर कहि गोटे हूँ केमिति फल फलिबा जिरिमिय तार 7 पर्व प्रभु कहते कौन आम कौन कहते तुम आचरण बदल पड़ो यदि से अंशटी मुझे पढ़ा चाहे सदाप्रभु जिरिमिय को गोटे वाक्य दौरान जिते से माने बंदी होगी जाना से बाबिलोन द्वारा से माने अधिकृत होना बंधा होगी जाना ता पूर्वर 40 वर्ष धरी आ जिरिमिय भविष्यत वक्ता इस्राएल लोक मानू जिहुदार लोक मान गोटे कथा कहते कौन तुम्हें मन परिवर्तन कर एटी कहते तुम्हें सदाप्रभु को गृह द्वार रे ठिया हुई यही कथा प्रचार करी कह ए जिहुदार लोक समस्ते सदाप्रभुଙ୍କର भजना करने निमंते यही सब द्वार रे प्रवेश करि तुमने सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य शुण इस्राएल परमेश्वर सनाधिपति सदाप्रभु यही कथा कहती तुम्भे माने अपना अपना आचार व्यवहार सुधार तहिरे आम्भे यही स्थान रे तुमको बास कराइबा प्रभु कहते आम आचार व्यवहार को सुधारिबा लिखा कौन जो माने ए गृह द्वार रे प्रवेश करुच से कहुची कौन आचार व्यवहार आम ये मंडली जो प्रवेश करुचु प्रभु आम को देखुं नहीं कि कौ मन नहीं कि आम आसीचु कौ भाव नहीं कि आसीचु ता प्रभु देखुं आदि आगु को पढ़े लिखा जे आमको कहीं प्रभु कहते प्रभु जानी आम एक छलनार जीवन काटिचु आम भितर ता पूरा फंपा ऊपर आम चकचक कर देखा जाऊँ मुझे आज गोटे भल लुगा पिंधिकी आसी वाक्य देवाई ठीक से प्रकार भाव में अनेक समय आम लोक देखु जे आम ख्रीस्टियन किंतु आम भितर प्रकृत में प्रभु न आम भितर प्रभु न बारंबार आम प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणुचु ये पुलपिट रु अनेक थर पालक बाबू विभिन्न दास माने गोटे कथा कही आपण माने सुधरी जातु आपण माने परिवर्तित हूँ ईश्वर को राज्य सन्निकट कौन पाई प्रभु जीशु आज आसी पारु ना जानी मु एवं आपण माने आज पर्यंत तांको ग्रहण कर भाव जो प्रकार ग्रहण करने कथा जो प्रकार आम प्रभु सहित लागिक रहा कथा से प्रकार भाव में आम लागिक रहीनु आम एक माने गोटे साइकल रे जमती गोटे पेडल माइला को आउ थे से जगह को पलि आसु ठीक से सका उठा टी बाइबल पढ़ा प्रार्थना करवा तापर नित्य कर्म को चली जावा किंतु प्रभु कहते कौन तुमने जागी रही प्रार्थना कर तुम निरंतर प्रार्थना कर तुमने सर्वदा प्रार्थना कर कौन आम दिन में आम केते समय प्रभु को दो चिंता कर लागिक रहा आमको पूरा पूरी एक समर्पण जीवन काटवा पड़े बिना समर्पण आम कम कर जो मु भवानीपाटना जाऊली जो गाड़ी जाऊली मुझक कौन कली से गाड़ी रे पूरा पूरी भाव में समर्पित तापर मत से गाड़ी मोर गंतव्य स्थल में पहुंचीदेला मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आम वर्षर शेष पर्यायर पहुंचीचु जदिओ सारा पृथ्वी आज से कोरोना भय आतंकित से कोविड-19 आतंकित किंतु आम केते धन्यवाद दबा कथा प्रभु को जे प्रभु आमको आम परिवार को आम मंडली को सुरक्षित रखिंट जदि गोटे दुईटा दुखर छाया खेली जाइए तथापि प्रभु केते सुंदर भाव में आमको रक्षा कर प्रतिपाद आम कौन कर प्रभु गोटे भी फल फलिनु जन को भी प्रभु कथा कहनु फल कौन आम भीतर प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता अन्य मान निकट में प्रकाश कर यहाँ हूँ फल आत्मा फल आम भीतर प्रकाश कर लोक मैंने आमको देखी सदाप्रभुଙ୍କର उपासना करेंगे सत्य ईश्वर को जानवे आम चिंता करवा जो पढ़ुली से अंश को धीरे धीरे पढ़ुली से जो दाक्षालता विषय पढ़ुली जो शाखा मु चिंता करुली प्रकृत में जमी गीत संहिता लिखाई जो वृक्ष जलस्रोत निकट रोपित जार पत्र ही मलिन हुए ना एपरी वृक्ष सदृश हम जदि आमर वृक्ष से नदी कूल अच्छी नदी माने कौन प्रभु कौन कहते मु जो जल देवी से जल पीले आउ तुमको शोष लगे ना मुझे से निर्झर जल पाखे आम अच्छु किंतु आम कौन कर कुह खोजुचु पानी पीवा
ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବି ସେ ଜଳ ପିଇଲେ ତୁମେ ଆଉ କୁହକୁ ଆସିବନି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଯୋଉ ଜୀବନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗିକି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଖେଳୁଥିବ, ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, କଣ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମତେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ହବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ସୁଧରେଇବା, ଆମ ଚାଲିଚଳନକୁ ବଦଳେଇବା, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ୟହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ତୁମାନେ ତୁମର ଆଚରଣ ବଦଳେଇବ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅଛ ସେଇଠି ରହିବ, ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ? ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେବେ, ନାନା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟାଚାର ତୁମ ପ୍ରତି କରିବ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। 40 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସର ଆସିଲେ, ସେ ଯହୂଦାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହେମିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦାକ୍ଷଲତା ଆଉ ମୋର ପିତା କୃଷକ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାକ୍ଷଲତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷକ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳ ନ ଫଳୁ ବା ଟିକେ ଫଳ ଫଳିକି ରହିଯାଉ, ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ଆମର ଅଭାବ ହେଲା? ହଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ଆମେ ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖାଗଲା ପଛରେ ଫାରୋଙ୍କ ସୈନ୍ୟ, ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥ କଢେଇ ପାରନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଆଜି ମାଗିନୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି, କେବଳ ମାଗିଛୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ମାଗିନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋ ଯୋଉ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସହରରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଜାଣିବେ। ସେ ଭରସା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାରିବାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଆମେ ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ଗାଳି ଖାଉଥିଲୁ, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ମରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କଲେ? ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ଡାକୁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ମତେ? ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। କେମିତି ଅଗ୍ରସର ହବୁ? ନା ତୁମ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ବାଡି ଅଛି, ଥୁଅ ତାକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମୁଦ୍ର ଦିଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ଦିଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ୟହୋଶୁଆ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମର ଦାସ ମୂଷା ମରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ନିଅ, ସେ ଆଉ ଫେରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯିବି, କଣ କରିବି? ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୂଷା ତୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ବାଁକୁ ଯିବନି କି ଡାହାଣକୁ ଯିବନି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଏ ତା ଦେହରେ ଚାଲିବ, ତୁମେ ଯୋଉଠି ତଳିପାର, ଯୋଉଠି ଗୋଡ ପଡିବ, ସେ ଜାଗା ସବୁ ତମର ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ, ସେ ଯୋଉମାନେ
ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଲେଖା ହଉଛି କଣ ହଉଛି, ପାଣି ବିଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଥ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠି କାଟନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଉଡେଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ବିଭାଗରକୁ ଗଲେ କଣ କଲେ, ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିନା, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆମେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ ଏ କରୋନାରେ, କୋଭିଡରେ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଦୁର୍ବଳତା, ପାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ କମି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପିଠା ପଣା କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ନାଇଁ କି? ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାହାନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିବିନି ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପିଠା ପଣାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା, ଯଦି ଲାଗିକି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବାନି। ଲାଗିକି ରହିଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବା ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବା ତା ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିଯିବ। ତାହେଲେ କଣ ଦରକାର, ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷାଲତା ଯେମିତି ଶାଖାକୁ ଲାଗିକି ରହେ, ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗିକି ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ ଫଳ ଫଳିବ, ମୋ ବିନା ତୁମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ନେଇଯାଉଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଥିତ ହୋଇ ଦୁଇଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ନେଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ନିଥେନିଏଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଆପଣ ପାଇବେ ଯୋହନ 21 ପର୍ବରେ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଯଦି ପଢିବେ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆପଣ ପଢି ଆସିବେ, ଯୋହନ 21 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହଉଛି ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଏମିତିଆ ସେମାନେ କେଉଟ ଥିଲେ, ମାଛୁଆ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆଜି ମାଛ ଧରି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପେଟର ଭୋକ, ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଘାରି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ପିତର ମୁଁ ତମକୁ ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖେଇବି, ଆଜି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜୁନୁସଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ କଟକ ସହରକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ପରି ସବୁକୁ ଛାଡିକି ଆସି ପାରୁନୁ। ଅବ୍ରାହମ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ 80 ବର୍ଷରେ ନାଇଁ କି, 80 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ଆପଣ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଛାଡିକି ତୁମେ ଆସ, ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାଜନତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? କଣ ଆମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନ କହି କଣ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଚରା ଯିବ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଫର ମି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛ? ତୁମେ କଣ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ପରିବାର ଦେଇଥିଲ, ମତେ ଯୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଥିଲ, ମତେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ, ମତେ ଯୋଉ ଜବ୍ ଦେଇଥିଲ, ତାକୁ କରୁ କରୁ ମୋର ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜି ଅପରିଚିତ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅପରିଚିତ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା କଣ ଦରକାର? ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ?
ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅନେକ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ରହିପାରୁନି? ମୁଁ ଆଜି ମୋର କଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଦିନ ଦିନକୁ ଯେମିତି ଜିରିମିୟ କହିଥିଲେ, ଆଚରଣ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଚରଣ ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ରହିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଥୋଡ଼ା ହଟକେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ କି? ନଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନମ୍ରତା ହେଇକି, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାର। ଆଜି ତ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଫୁଟେ ଜାଗା ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି, ସେଟା କୋର୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି କେସ୍। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆଜି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି କଣ ଦବୁ? ସେ କେସ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛୁ ଆମେ। ଚିନ୍ତା କରିବା, କେବଳ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଲାଗିକି ଅଛ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାହା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଯାହା କରିବ ତାହା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସିଂହ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କଲେ, ସେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଖାଇଲେନି, ରାଜକୀୟ ପାନୀୟ ପିଇଲେନି, ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେନି। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସୈଦ୍ରକ ଅବଦିନକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜଗତ ଆଜି ଶୈତାନ ଆଜି ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଆମକୁ ଗ୍ରାସିବା ପାଇଁ। ଚାରିଆଡେ ଆଜି କଣ୍ଟା, ଚାରିଆଡେ ଆଜି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାଡନା ତାଡନା ତାଡନା, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କେମିତି? ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୀଶୁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଭାବିଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମଲୁ, ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଉଠିଲେ, କଣ କଲେ? କଣ କହିଲେ? ସମୁଦ୍ରକୁ କଣ କଲେ? ଧମକ ଦେଲେ, ସେ ତୁନି ହେଇଗଲା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହିବ, ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହିବି, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ନାହୁଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାରରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ରହିବା। ଲାଗିକି ରହିଲେ ଫଳ ଫଳିବା, ନ ଲାଗିକି ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ କମ୍ବଳ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପରିବାର, ବୈଭବ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ, ଆମର ମାକିରିପଡା ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛି ମତେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ଦିନରେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପାସନା କରିବି। ଆଉ ଘରେ ତାର 2-3ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ବେଶୀ ଇନକମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କିଛି ହବନି। ସେ ଆଜିଠାରୁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ସଜାସଜି କରିଦେଇଛି ଏରିଆକୁ, ପେଣ୍ଡାଲ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। କଣ ନା, ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି
प्रभु को जानवे मोर गाँव लोक मैंने जमी प्रभु को जानवे जो आम कमल देलु से प्रभु कथा कहलु अनेक विश्वास आसुच्च प्रभु पाखक कहीं जानते से गाँव कारण वैभव भाई जीवन ए प्रकार एक जीवन से अनुप्राणित करुच्ची प्रभु निकट आसवा जो समस्या दुख पड़े से आंठे पड़े ता घरे ता गाँव जिते लोक मैंने आसती तार जो समस्या कार हुए ता पाखक प्रार्थना कर दियो वैभव भाई मोर पिलाटी को रोग होती आज आम कौटिक जाऊँ डाक्तर पाखक आम आंठौनु प्रभु कहले माग आम मागुनु प्रभु कहले माग से फिलिपि कौन कहते फिलिपि 2 पर्व जब आपण मैंने पढ़े लिखा हूँ कौन सब तुमने प्रतिजन केवल आपणा विषय मनोयोगी न हो अन्य विषय मनोयोगी हो आपणा विषय मनोयोगी हवा समय चली जाए समय आसी अन्य विषय मनोयोगी हवा कहीं तापर कौन कहते जानते ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର जमती मन थिला तुम मानकर सेमती मन हो माने अन्य पई चिंता करिवार केवल प्रभु जीशु करथिले नै ख्रीष्टଙ୍କର मन केमती लोक माने परिवर्तित हेबे केमती लोक माने प्रभुଙ୍କର शक्तिर परिचय पाइबे नै सेति पई से कोन कहले तुम्हें जाई समस्त जाति निकट में सुसमाचार प्रचार कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बाप्तिस्म दियो नहीं कि केवल मनोयोगी होचंदी आमर प्रभु जीशु से कहते कौन आपणा विषय मनोयोगी नहे अन्य विषय मनोयोगी हम आम देश में अनेक लोक अच्छा प्रिय बंधुगण एपर्यंत प्रभु जीशुଙ୍କର सुसमाचार शुणी ना आम ये वर्षर शेष दिन में यही प्रतिज्ञा करवा प्रभु ये वर्ष शेष हो भितर हवा भितर मु जन को प्रभु कथा कह जन को प्रभु कथा कहि प्रभु पाखक आनबी जन को आर वर्ष तले हम मु प्रभु पाखे ठिया कहीपरि प्रभु यही व्यक्ति को मु तुम कथा कही आमर काम हूँ बुणीमा काम प्रिय बंधुगण जलसेचन करवा आ वृद्धि साधन करवा हूँ काम प्रभु से आकाश उन्मुक्त करेंगे से विश्वास को उन्मुक्त करेंगे जमी से प्रभुंर परिचय पाई जो जाए मोर क्षेत्र को एवरियम को सेठ कार्य करे आपण मैंने जानते अनेक स्थान साक्ष्य मत निजक एत लज्जित करे मु भावे मु ख्रीस्टियान नुहे से माने ख्रीस्टियान एत बड़ विश्वास मानकर एत बड़ विश्वस्तता जीवन रे अनेक समय मत निजक लज्जित लगे थरे जाइली गोटे स्थान को स्त्री देह बहुत खराब होती मु देहतु दूर ट्राभेल करके जाइए मत कहगला जे आपन टिके आसतु आ प्रार्थना करने से भाई दौड़ी आस गोटे ग्लास रे पानी धरिक आज्ञा को डाकनी से बहुत दूर आसी आज्ञा मत कहले आज्ञा टिके प्रार्थना कर दिंतु पानी प्रार्थना कला परे मु तांकु देली मु राति सारा सोई पारे कौन घटना घटीज परा पानी पीला पर जो भोरू मत से भौणी से भाई डाकुंट भाई आज्ञा 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 मुझे कबाट खोलिली आज्ञा आपण पानी पीला परे प्रार्थना करथिबा पानी पीला परे मो स्त्री उठिके बसिला पखाला खाइला एबे आमे जाउछु पतर गोटेबा जंगल रु कितनी बड़ विश्वास होते मान से जानी जो ईश्वर को से विश्वास करती भरोसा करती से जीवित परमेश्वर सी आम सांगरे अच्छा किंतु आमे जानी कि अजଣା आज से प्रभु कहते जो बाट देकी तुम्हें प्रवेश करुच एक छलनार पथरे छलनार जीवन काटुच मत जाच बोली तुम्हें लोक देखाऊच किंतु प्रकृति तुम्हें मत जान टिके पैसा अभाव हेले जाई चली जाऊच धार करने आठू ताठू मागिबा चली जाऊच मत गोटे कपे चीनी दियो टिके चाह पत्र दियो पड़िशाठू नहीं आस से विश्वास ना आम पाखे जे प्रभु मोर अभाव पूरण करेंगे प्रभु मते साहाय्य करेंगे कहीं कहीं से प्रकार जीवन कारण आम जीवन प्रभु संगे लगिक
आज आम डाल परी बाहर पड़ीचु, आज आम डाल परी बाहर कटा जाइए, आमको सुखीगले एकाठी कर शैतान नहीं पोड़ीदेव। प्रिय बंधुगण, मुझे आपण मान बेसी समय नवापाई चाहूनी, आउ केते गुड़िए कथा कहीकि बंद करने चाहे। आमर व्यक्तिगत जीवन को जो आम पर्यालोचना करवा जापर आम जीवन आज कौटी अच्छे। से दाऊद कौन कहले, सदा प्रभु तुम मत अनुसंधान कर, मो अंतकोण परिचय नियो, दुष्टतार कौन सी मार्ग अच्छी कि नहीं देख, पुणी अनंत पथरे मत गमन करा। जिते पर्यंत आम प्रभु को आह्वान करूँ, प्रभु मत तुम्हें अनुसंधान कर, मोर कोठी दुष्टतार मार्ग अच्छी, कोठी कौन पाई प्रभु आज मु तुम सहित लागिक रही पारुनी, प्रभु देखदेवे से सब विषय, प्रभु जनईदेवे यहीटा हूँ तो जीवन भूल, तू ये जानी, यहीटा हूँ तोर। आम लिखुचु ना घरे लिखुचु कौन, ख्रीष्ट ए गृहर कर्ता प्रति आलापर श्रोता, किंतु ख्रीष्ट कौट अच्छा केवल ड्रॉइंग रूम रे नहीं, ख्रीष्ट आम बेडरूम रे नहांती, ख्रीष्ट आज आम कौड़ी डाइनिंग हल रे नहांती। आम से देवपूजक मान कौन कर आज गोटे घर रखी, प्रभु तुम्हें से था, मुझे सन्ध्या आस प्रार्थना करी चली आस, किंतु प्रभु आमर प्रति आलापर श्रोता, प्रति आहार अदृश्य अतिथि नहीं कि, जदि आम भितर आम गृहर कर्ता जदि प्रभु को न करिबा, जदि कर्तार अधिकार अच्छी घर प्रति कोण को जीवाई, से प्रकार भाव जदि आम ख्रीष्ट को आम हृदयर प्रति कोण बुलवा अधिकार नदबा, ताले से आम हृदय से कलुषित विषय काढ़ी पार कहीं ना, आमको से सो इच्छा देइछंती, फ्री विल देइछंती। जो ईश्वर मनीष को सृष्टि कले कौन देले, सो इच्छा देले, भल मंद को तुम्हें ग्रहण कर पार, किंतु कौन कले आदम हवा से मंद को ग्रहण कले, से कौन है माटी सापग्रस्त है बोली लिखा होची। यदि आज आमे मु एवं आपण माने से प्रकार भाव भल मंद को ग्रहण करवा, भल ग्रहण करवा, मंद को छाड़ा भल को ग्रहण करवा, निश्चित भाव आम प्रभु संगे लागिक रही पार। जो प्रभु कौन कहे, आस मोर आशीर्वाद प्राप्त नहीं कि, जगत पताना बधि जो मुकुट तम रखी तुम ग्रहण कर। से पाउल कौन कहते, मु दौड़ुची लक्ष्य स्थल को दौड़ुची नहीं कि पण पाइबा, आज पण दवाई प्रभु प्रस्तुत अच्छा नहीं कि, से पुरस्कार दवाई जीवन रूप मुकुट दवाई प्रस्तुत अच्छा। केवल गोटे कथा कहते मत एवं आपण मान मो ठार रहिले तुमने से पुरस्कार पाइब, तुम आचरण जदि बदल तुम्हें पुरस्कार पाइब। आमने प्रार्थना करिबा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद करछु, आमे तुमरी प्रशंसा करछु, आमे तुमरी जय जयकार करछु। प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें असंभव को संभव करिबार परमेश्वर। प्रभु तुम्हें जोटी बुणी न थाओ सेठी काटिबार परमेश्वर। प्रभु तुम्हें प्रभु ए प्रकार आमे एक प्रभु को पाइछु, पिता को पाइछु, जे कि आज्ञा मात्रे जगत सृष्टि करिसंती। से कहउचंती ए जगतर शेष पर्यंत मु तो सांगरे अछि। हाँ प्रभु, आमे जदि तुम सांगरे चली पारिबा, पाद को पाद मिले चली पारिबा प्रभु, आमर कौन शक्ति नाही प्रभु, तुम आम को शक्ति दियो। पाउलों परि आज आमे कहूछु प्रभु, शक्तिदाता साहाय्य आमे करि पारिबा प्रभु। आम को तुम्हें से शक्ति बल दियो प्रभु, यदि आमे ए जगतर चला पथरे शैतान चक्रांत को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश कर पारिबो प्रभु। विशेष भाव में प्रार्थना करुछु, आज निज निज को तुम्हारे हाथ समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें आमर जीवन को अनुसंधान कर, आमर प्रति कोण को प्रभु तुम रक्तर छिटा दियो प्रभु। तुम्हें आम जीवन को परिमार्जित धौत कर प्रभु, जमी आम जीवन रु प्रभु तुमरी से प्रेम उछुड़ी उठिब, जदि आमको देखी लोक माने तुमरी शक्तिर परिचय पाइबे, से प्रकार दया कर। से दिन जमती से कृषक से दाक्षालता को परिष्कार कर अधिक फल फलवा प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु। तुम्हें आम को परिष्कार कर दियो प्रभु। ए वर्षर शेष पर्यायर आम पहुंचीचु प्रभु, आमर कौन योग्यता धर्म कर्म नाही प्रभु, तथापि प्रभु तुम्हें आमको जगत में बंचे रखिच,
जीवित मानक मध्य नामस्थान देइछ आज अनेक जगत खोजुले प्रभु समय पाई पारि नाहंती किंतु प्रभु तुम्हें तुमरी अनुग्रह सीमा वृद्धि करिछ आम पई जथरे आमे जगत रे बंची रहिछ प्रभु तुमरे से अनुग्रह सीमा मध्य तुमरी प्रेम को बुझी तुम सहित संयुक्त भाव जीवन काटिबा पई से जेमती दाखलत शाखा को लागिक रहे प्रभु आउ से प्रकार लागी रहिबा पई प्रभु तुम मानकु बल शक्ति धैर्य साहस दियो बोली प्रार्थना करूछु प्रभु माने विशेष भाव मंडली पई प्रार्थना करूछु मंडलीर प्रत्येक विश्वासी भाई बणी मानक पई प्रार्थना करू सान ठारू बड़ पर्यंत प्रार्थना करूछु प्रभु ए नुआ वर्ष रे पदार्पण करबा पूर्व प्रभु ए नुआ जीवन नै जंती आमे पदार्पण करिबु से प्रकार प्रभु ज्ञान बुद्धि धैर्य शक्ति साहस दियो बोली प्रार्थना करूछु तुम्हें जमान को निरीक्षण करुच अनुभव करने साहाय्य कर प्रभु तुमरी प्रेम आनंद शांति आम प्रत्येक हृदय भरी दियो तुम्हें आम हाथ धरीच कढ़ई नौच अनुभव करने साहाय्य कर आज वाक्य आम तुम धन्यवाद करुँ केवल वाक्य शुणी ता नुह प्रभु जमी वाक्य अनुजाई कार्य करू से प्रकार आशीर्वाद कर मंडलीर पालक को तुम हाथ रखुचु तुम्हें जो मेष मान दायित्व देच प्रभु से मेष मान प्रतिपालन करने तुम्हें बल शक्ति धैर्य साहस तुमरी वाक्य हृदय दियो बोली प्रार्थना करुछु मंडलीर कर्मकर्ता मानू समस्त को तुम हाथ रखुचु प्रभु तुम्हें दया आशीर्वाद कर प्रभु समस्त मनर चिंता हृदय वेदना जानी प्रत्येक जीवन में तुम इच्छा सफल कर ए मंडली प्रभु सब रोग दुख समस्या अभाव को तुम्हें यीशु नाम दूर कर दियो तुमरी आनंद दे ए नुआ वर्ष को स्वागत करने तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे ये छोट प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागिलु आमेन समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड विश यू हैप्पी न्यू ईयर आसंता नुआ वर्ष पई आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा प्रभु आपण को आपण परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु धन्यवाद माने शेष प्रार्थना करिबा तेतबेले पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु श्रीकृष्णंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति चेतना एवं चालना एतबेले पुणी जीवन शेष पर्यंत आम प्रत्येक सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू।